Hi guys! May seminar kaming mga regional RSC, mga taga Bicol area, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga. Pinakusog si Mama. Pati yung Mama Ana! Come here, Mama Ana! Ma'am Jorel, say hi to my... Ang gwapa ko naman dyan. Siyempre. Basta Ilongga, di ba? Wow. Ano yung video? Video, Ma'am Jorel. Sorry, Mark, saan na nilagay niyo? Jaisel.